Tinago nila mami dyan. Hanapin mo daw. Hoy! Nandun kaya? No. Okay, sige, go. Oh, wala dyan. Nasaan kaya yun? Okay, wala. Ayun. Wala. Wala talaga yata. Prank lang yun. It's a prank! Ay, isa. Ayan. Sino yun? Kung ano yun yung naiyak. Ayun, may nakatago yata. Ayan, ano? May nakatago. Ayun. Yay! Alright! Go! Ayan, more kuya. Ayan. Mahaba yan, meron pa yung blue. Okay, sige. Magkapito ko lang dyan, Carlo. Nako, swerte. Madami-dami. Go! Wow. Ah! Yay! Para pa naman natin si Carla.